मार के साला को खत्म करता हूँ। फिनिश करन क्या सर, मौज मस्ती फिनिश करन कैसे? आपका जिंदगी लड़के आता है सर। मत करो सर, कहाँ है लड़की? चलो सर, ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद। साइड मुताले की बोली তুই তোর কি জানের মাও নাই? पाकिस्तानी मिलिटारी ना, पाकिस्तानी मिलिटारी को মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। একটি করতালি কি হতে পারে না? সবকটি যারা লাখুলে গাওয়া এবং স্বাগতম স্বাগতম শুভেচ্ছায় স্বাগতম গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করবে বৃষ্টি ও তার দল।